निशा पाई मनीष खसी जाई पारे जेकोसी स्तर को निशारे कबलित होला परे किछि भी करि पारे मनीष निशा खाइबा पई करुथिबा चोरी धरा पड़िछि गाँ लोकक हाथ रे। पुरी जिला निमापड़ा ब्लॉक अमर प्रसाद पंचायत रे उद्यान देखा मिलता एक अभावन घटना। उद्यानर सौंदर्यकरण पर उद्यान रे रखा जाइथिबा कृत्रिम बाघ हरिणर मॉडल को करुथिले चोरी। से माने आसीथिबा टीवीएस बाइक रु मिलिछि पाउडर भली मारात्मक निशा नेबा पई व्यवहृत सामग्री। सही बाइक रो नंबर टी हेउछि OD21K8872 ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେହି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ MHF ନ୍ୟୁଜ୍।